آپ پورٹلز کھلوانا چاہتے ہیں، روحانی دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، چابی آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک ہستیاں ایسی گزری ہیں، سمندر پر لکھتے ہیں تو سمندر میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہ دوسرے جہانوں کا سفر کرتے ہیں۔ پورٹلز وہی جہانوں کا دروازہ تو ہے۔ آپ کی زندگی میں نور، اوپر ایک حالہ ہوگا، نور کا ایک پورا بادل ہوگا۔ اس عمل کرنے کی وجہ سے جنات میں نقش لکھتے ہیں، حروف لکھتے ہیں، اسم اعظم ان کے پاس موجود ہے۔ 12 پورٹلز کے 12 دروازے اللہ سے کھلوائیں گے۔ اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں جس کو سائنس پورٹلز کہہ رہی ہے تو آئیں پھر الف 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا قرآن حروف تہجی سے بنا ہے اور حروف تہجی الف سے شروع ہوتی ہے۔ اور الف کی طاقت کیا ہے؟ الف کی قوت کیا ہے؟ لفظ اللہ سے پہلے الف ہے، آقا کا نام مبارک احمد، اس سے پہلے الف ہے۔ حرف الف کائنات کی چابی میں سے ایک چابی ہے۔ حرف الف سے اپنے لیے 12 دروازے کھلوائیں۔ حرف الف کائنات کے رازوں میں سے راز ہے۔ حرف الف انوکھے کمالات جو آپ کو حیران کر دے۔ حرف الف اتنا طاقتور کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے راز کو نہیں جان سکتی۔ صرف الف کا حرف یعنی اس حرف کے اندر وجود ہے، برکت ہے، حیرت انگیز طاقت ہے اور حیرت انگیز قوت ہے۔ لفظ الف سے اللہ، الف سے احمد۔ الف کائنات کا راز ہے، سر ہے، اسرار ہے، وجود ہے، امکان ہے اور کائنات کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ جن لوگوں نے الف کی قدر کی، ادب کیا، اس سے محبت، دوستی، پیار، الفت کی، اس سے اپنی من اور جی میں بسایا، اس کا قرب پایا، جتنا حرف الف کی محبت، قدر بڑھتی چلی جائے گی، زندگی میں راحتیں، خوشیاں، رحمتیں، عزتیں، خیریں، برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کائنات حروف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سارا قرآن پھر کہوں گا حرف تہجی یعنی حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اس سارے قرآن کا وجود یہی الف، با اور حروف تہجی آخر تک یا تک ہے۔ آج میں صرف حرف الف کی طاقت آپ کو بتاؤں گا۔ حرف الف قرآن میں 43,542 مرتبہ آیا ہے۔ یہ حرف قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ ہاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حرف الف ایک چابی ہے؟ ہمارے جو پورٹلز کائنات میں موجود روحانی دروازہ ہے، یہ اس کو کھولتی ہے۔ آپ پورٹلز کھلوانا چاہتے ہیں، روحانی دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو الف چابی آپ کے پاس موجود ہے۔ نیک ہستیاں ایسی گزری ہیں جو حرف الف کو سمندر پر لکھتے ہیں تو سمندر میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہ دوسرے جہانوں کا سفر کرتے ہیں۔ پورٹلز وہی جہانوں کا دروازہ تو ہے۔ وہ عرشوں میں ہے، وہ فضاؤں میں ہے، وہ ہواؤں میں ہے، وہ کائنات میں ہے۔ اور الف لکھتے ہیں کچھ ایسی ہستیاں تو ہوا میں دروازے کھل جاتے ہیں، جس کو طی العرش کہتے ہیں، جس کا پہلا قدم 1400 میل کا ہے، پہلا قدم۔ اور اس کو سائنس کہتی ہے روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو روشنی نور ہے، الف نور ہے، قرآن ہے۔ آپ کو آج ایک عمل کراؤں گا جس سے آپ اپنے لیے 12 پورٹلز کے 12 دروازے اللہ سے کھلوائیں گے۔ خفیہ روحانی دروازے، نور کے دروازے، کائنات کے دروازے خفیہ اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں جس کو سائنس پورٹلز کہہ رہی ہے تو آئیں پھر نمبر 1 رزق، نمبر 2 دولت، نمبر 3 صحت، نمبر 4 خوشحالی، نمبر 5 بیٹے، نمبر 6 وسعت، نمبر 7 عافیت، نمبر 8 عطا، نمبر 9 زندگی، نمبر 10 عزت و شان و شوکت اور وقار کی چادر، نمبر 11 روحانیت اور نمبر 12 پراسرار راز۔ 12 کی عدد میں چھپے راز میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ بعض روایات میں آقا کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول کی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 12 نبوی کو معراج نصیب ہوا، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف۔ اسرائیلی قوم 12 خاندانوں میں تقسیم تھی، ان 12 میں الف آ رہا، غور سے سنیے گا۔ بنی اسرائیل پر 12 نقیب سردار مقرر تھے اور راز سنے الف کا۔ ایک ہی پتھر سے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرمائے۔ اگلا راز الف کا، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں پارہ نمبر 12 میں تذکرہ تفصیل سے موجود ہے اور سورت کا نمبر بھی 12 اور رکوع بھی 12 ہے، الف ساتھ جڑا ہوا ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے اور حضرت یوسف قید میں 12 سال رہے۔ برج کی تعداد بھی 12 ہے، جتنے ہمارے بروج ہیں ان کی تعداد بھی 12 ہے۔ بعض روایات میں 12 سال تک اذان دینے والے کے لیے جنت کی بھی اشارت ہے۔ اور اگلا راز سنیے گا، سورۃ فرقان میں اللہ کے بندوں کی 12 صفات بیان کی ہیں۔ اگلی بات، بعض روایات کے مطابق اللہ کے ہاں بھی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ حرف الف کے کمالات جنات کی دنیا میں بہت زیادہ ہیں، حیرت انگیز ہیں۔ جنات الف کی دنیا سے نقش لکھتے ہیں، حروف لکھتے ہیں۔ الف کا اسم اعظم ان کے پاس موجود ہے، الف کا اسم اعظم موجود ہے۔ آپ کسی جہاز میں جائیں تو وہاں الف لکھ دیں، باقی حصہ نہ لکھیں۔ واپس آئیں تو اللہ کے باقی حروف لکھ دیں، آپ کی حفاظت رہے گی کہ راز بتا رہا ہوں۔ الف لکھیں، باقی نہ لکھیں۔ واپس آئیں، الف کا دوسرا حرف لکھیں، آپ کی حفاظت رہے گی۔ آپ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو جائیں، ہو گئے۔ پھر حرف الف کو اپنی شہادت کی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے، یہ دیکھیں شہادت کی انگلی سے
ऐसे लकीर, ये देखें अलिफ, नाफ तक, नाफ से नीचे नहीं। शहादत की उंगली किबला रुख हो गए। हर्फ अलिफ को अपनी शहादत की उंगली से माथे से लेकर नाक, होंठ की ये लकीर जो दरमियान में होती है, दाढ़ी, ठोड़ी और सीने की लकीर, ये देखें, और मुसलसल अलिफ पढ़ते रहें। अलिफ 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 अलिफ। अब महसूस करें आपके ऊपर एक विजदान, एक कैफियत, एक सुकून, एक राहत, एक अनोखा विजदान, अनोखी बरकत, अनोखा एक नूर और कैफियत तारी होगी। आप महसूस करें, आपको एहसास होगा। और तसव्वुर करें अलिफ एक चाबी है जिससे आप अपने लिए सुने इज्जत, दौलत, बरकत, आफियत, रहमत और अता के दरवाजे खुलवा रहे हैं। बस सिर्फ एक लकीर खींचनी है, इस अमल को लकीर खींचनी है ना। देखें, इस अमल को रोजाना किसी वक्त, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, हर नमाज के वक्त, सुबह शाम, 1 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार मामूल बना लें। आप महसूस करेंगे आपकी जिंदगी में क्या है। जो शख्स, ये देखिए, फिर देखिए, अलिफ कहते हुए अलिफ 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 अलिफ। या मेरा हाथ रुक गया नाव पे, लेकिन मैं अलिफ का विर्द कर रहा हूँ। अलिफ 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 अलिफ। मैंने सांस रोका हुआ है। अलिफ 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 अलिफ। आप जितनी देर सांस रोक सकें, अगर नहीं रोक सकते तो भी अमल करें। ये एक दफा हुआ, मैंने जल्दी से किया है, आप ऐसा कीजिएगा। अलिफ 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 अलिफ। ये छोटा सा अमल है। जिस्म के इस हिस्से को नूर से, इस हिस्से को नूर से, जिस्म के इस हिस्से की बीमारियां, इस हिस्से की बीमारियां खत्म। इधर बरकत, इधर रहमत, इधर अता, इधर शफकत, इधर मेहरबानी, इधर करम। यहाँ के फरिश्ते आपके साथ मोहब्बतें, यहाँ के फरिश्ते आपके साथ उल्फतें, हर किस्म की राहतें, रहमतें, हर किस्म का करम और फैज। आपकी जिंदगी में नूर, ऊपर एक हाला होगा, नूर का एक पूरा अब्र होगा, नूर का एक पूरा बादल होगा। इस अमल करने की वजह से बलाएं, मुसीबतें, आफतें और परेशानियां जो हमारी जिंदगी को खाए जा रही हैं, खत्म हो जाएंगी। और ये वो अमल है, ये वो अमल है जिससे जादू के, जिन्नात के हमले, ये वो अमल है, खत्म हो जाएंगे। जादू के, जिन्नात के हमले खत्म हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द है ही नूर, रूह, नूरानियत। आपके इर्द गिर्द फरिश्ते, आपके इर्द गिर्द लफ्ज़ अलिफ की ताकत है और अलिफ की कुव्वत है। तो यहाँ पर किसी का हमला, नजर बद, ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि आपका कोई बंदा मुतासर करे और आपको कोई बंदा परेशान करे किसी भी शक्ल में, कीना, बुग़्ज़, हमले की शक्ल में? इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत और सदा राहत और सदा कैफियत आपके साथ है। आएँ, इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कभी ना छोड़िएगा, लोगों को बताइएगा। आपको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, मैं डाकिया हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, बड़ों की इजाज़त मेरे साथ है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी ज़िंदगी की दाएं बाएं, आगे पीछे बहुत ज़्यादा हिफाजत, बरकत, आफियत और सिक्योरिटी का एक अनोखा निज़ाम है, आपके लिए भी और आपकी नस्लों के लिए भी। इंशाअल्लाह ज़रूर कीजिएगा। यही छोटी आयतें आपको आने वाली जिंदगी में बताती हैं, और ये बात पूरी दुनिया की तहकीकात से साबित हो चुका है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान इंसानी जिंदगी पे रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, उनमें एक चीज मुश्तरक है, वो है सादा मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिसमें तंबाकू या सिगरेट का, और तंबाकू किसी भी शक्ल में, पान बीड़ी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, दूसरा शराब, नशा, तीसरा रूहानी जिस्मानी सरगर्मियां कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश जरूर होनी चाहिए। पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती जरिया है। ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी जिंदगी जीते हैं, और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी, और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ़ करो और लोगों को माफ़ करो। तो पूछा अपने आप को माफ़ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी दी है, अगर गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, रईस हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ़ करना तो आप जानते हैं, जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी ज़िंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को संभालेंगे
तो ज़िंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूँगा वो है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है जो आप रोज़ खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहाँ हलाल खाना ज़रूरी है वहाँ ये खाना भी ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज़ खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं? जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहते हैं मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नज़र रखें। आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ग़िज़ाओं की शक्ल में, अपनी हर ग़िज़ा पे नज़र रखें। आइए जापान की मिसाल लेते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल के अफराद जी रहे हैं और उनकी ज़िंदगी तवील उम्र के राज उनके पास मौजूद है। तहकीकात कहती हैं उनकी तवील उम्र का राज किसी दवा, जादू और जादुई कोई तिलिस्माती दुनिया नहीं, बल्कि 3 सादा मगर बाकमाल आदात है। अब वो आदात आपको मैं बयान कर रहा हूँ और आप फौरन सुन्नत नबवी की तरफ चले जाएं और सोचें। पहली आदत, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा हुआ होता है। ये पहली आदत है। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा होता है, यानी पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि खुद पर काबू रखते हैं। यही हमारी सुन्नत का राज। वो अपने पेट के 3 हिस्से, खाना, पानी और सांस। दूसरा, वो खाने में ज्यादातर कच्ची सब्जियां, ताज़ा फल, उबले हुए अनाज। और एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, ये सब्जियां, फल, अनाज वो होते हैं जो सबसे सस्ते हों, वो तलाश करें। उनका खाना सादा और कुदरती होता है जो दिल, दिमाग, पट्टे, आसाब और जहन को सुकून देता है और जिस्म को तकवीत देता है। अगला जापानी राज बताता हूँ और वो गौर से सुनिएगा। खाने को आहिस्ता और तसल्ली से चबा कर खाते हैं, जल्दी नहीं, जिस्म पर बोझ बन जाता है। जब तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाया हुआ निवाला आप जब खाएंगे वो सेहत लाएगा, शिफा लाएगा, हैरत अंगेज। और यही नबवी राज है। फर्क इतना है जो हमने भुला दिया उन्होंने नहीं बुलाया, हमने भुला दिया उन्होंने नहीं बुलाया। याद रखें, खाने की मिकदार नहीं, खाने का अंदाज जिंदगी को सेहतमंद बनाता है, जिंदगी को सेहतमंद बनाता है। और चौथा राज बता रहा हूं, ऐसा शोबा अख्तियार करें आपकी जिंदगी को खुशी और सुकून दे। ऐसी मसरूफियत ना सिर्फ आपकी कमाई रोजी रोटी का जरिया हो बल्कि आपको बातनी सुकून भी दे और खुशी का अंदाज भी दे। जिंदगी हमेशा अपना शोबा सोच समझ कर अख्तियार करें। कोई एक शोबा अख्तियार करें, वो काम चुने जो आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखे, दिमागी तौर पर मसरूफ रखे। लेकिन अब जो अगला लफ्ज़ कह रहा हूं वो दिल से मुतमईन है। दिल खुद बोलता है कि तेरा काम 2 नंबर है, तेरी जिंदगी 2 नंबर है। दिल बोलता है, आपका दिल मुतमईन हो। तहकीकात बताती हैं वो लोग जो बुढ़ापे तक मसरूफ बामकसद जिंदगी में लगे रहते हैं वो ना सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर जीते हैं। वो शख्स समाजी तौर पर तन्हा होता है जो मुआशरे से दूर रहता है और जिसके अंदर सिला रहमी नहीं होती। उसका दिल कमजोर, उसकी उम्र घटने। इसके बरक्स ऐसा काम जो मुआशरे में आपको नफामंद हो वो है आपकी आखिरी दिन तक फ़आल, मुतहर्रिक और खुश अखलाक जिंदगी। याद रखें, जो शख्स सुबह किसी मकसद के साथ जागता है वो उम्र से नहीं एहसास जिंदगी से जमा रहता है। और 5वां और आखिरी राज बहुत अहम है, गौर से सुनिए। जब हम लंबी जिंदगी की बात करते हैं तो सिर्फ मौरूसियत, ग़िज़ा, वर्जिश नहीं, तवील उम्र गुजारने का असल राज इंसानी ताल्लुकात, आपस की मोहब्बत, एक दूसरे से सिला रहमी और माफ़ करने का मिजाज है। मैं आपके सामने एक तहकीक पेश करता हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे मकामात जहाँ लोग हैरान कुन तवील उम्री पाते हैं, ये इलाके ब्लू जोन्स कहलाते हैं। ऐसे इलाके जिनमें नीले रंग की उन्होंने दायरे दिए हुए हैं ब्लू जोन्स कहलाते हैं। उनमें कोस्टा रिका, इटली का सार्डिनिया, यूनान का अकारिया और अमेरिका का लोमा लिंडा और जापान का ओकिनावा। ये वो इलाके हैं जहां 100 साल तक जीने के इम्कान जिंदगी मौजूद है और बाकी इलाकों की निस्बत 10 गुना ज्यादा है। सन 2000 की दहाई में, अभी चंद साल ही पहले, वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर जियानी पेस्ट, माहिर आबादियात माइकल पोलिन और अमरीकी मुसन्निफ डैन बटनर ने इन इलाकों को नीले रंग से निशानदेह किया जहां के लोग हैरत अंगेज तौर पर तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। ये तहकीक एक बहुत ही मशहूर किताब द ब्लू जोन्स में शाया हुई और दुनिया भर में तस्लीम की गई। हाँ, तो आखिर इन लोगों में ऐसे कौन सा अमल है? तहकीक में ये बात सामने आई, इनकी तवील उम्र की बड़ी वजह आपस में सिला रहमी है। और सिला रहमी, मेरे आका ने फरमाया, मफहूम है, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, तो जो महरूम करे अता कर, जुल्म करे माफ कर। सिला रहमी दरअसल जो अच्छा सलूक करे उसका नाम नहीं, जो सलूक बुरा करे उसका नाम सिला रहमी है। उम्र बढ़ती है, सेहत बढ़ती है, जिंदगी बढ़ती है। जो खानदान के गरीबों से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो एतराज़ करते हैं, कीना रखते हैं। मैं एक हदीस मुबारक पेश करूं, फरमाया, बेहतरीन सदका कीना परवर रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करना है। कीना परवर, जिसके दिल में कीना है, इंतकाम है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, फिर अल्लाह आपको ये सिला देता है,
آپ میل جول کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور جتنی ہو سکے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں قریبی تعلقات معاشرے کا احساس، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ یہی بات میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیں، زندگی کو ہم طویل اس لیے چاہتے ہیں، دو مقصد کے لیے، کہ یا اللہ تیری عبادت کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا، مخلوق میں مسلم غیر مسلم چھوٹا بڑا اپنا پرایا، اے اللہ میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے، میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہو۔ اسی مقصد کے لیے میں جیتا ہوں اور اسی مقصد کے لیے میں معاشرے میں رہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف مخلوق کی خدمت ہے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہماری یہی چاہت ہے۔ آئیں ضرور اس مقصد کو حاصل کریں اور صحت مند زندگی، صحت مند معاشرہ، تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، اور لوگوں کو اپنی زندگی میں صحت مند اس لیے کہ مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں صحت مند طویل زندگی اس مقصد کے لیے دے۔ کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔